أودادو زأمن هزبي بزخونة قليل يكون كبيد تساقم أي سعر نايمان أفتح عبرة السبز اللو تساقم مستحبرة السب كوينا هلالينا أفتح عبرة السبز اللو تصبوق عمخعة مستحبرة السب تماخيرنا نابز حشة بركيم انتان كن السقاقر زمانياتات تتخقلن فردوم كرخو زغلو لغنتات كمين فتر موالنا نوحدنا زتك ناي ودادبا عقمي إيو مستير عوتنا مرارحة قول فيه نايت بوليس أكل حزبي زوسان أيو نزال سون حزبي يعويتوه جين كعامر حنا توزيو عابي إجامل له زبل اللن زلو ناي تساقمات لعلنا يزه حزبزي لعلنا تازي عقمك خونو أيهول سي تساقماتنا بطعمي بزحات وسبسب حبرة سبنا رؤس أغنيعو خيد تشاماقيقو رؤس دنينو زنبرو اللخونتات تفتيرو اللو فلما نمبل 35 عامت عوت بعل عسرة قنبت ملكت تقاليسكا مسعر نهيزو تقراي نبارنت كم زي ينبركخ بصلاتي كم زي يسعر تقاليسو معوات بمننتو زي مدردار بمثل رأسه وسانو زي مدردار ملك تقاليسكا مسعار زخنا عوت بعل عسرة قنبت يمو لكاتيت سسان شوعتن استجمرة فصامة زرخولو قال سنا ايو اقل نصاوصيا اقل حراز وصتلو غزع زبها ليكونن قال سنا جميرنا زازمنا لو علت سلازخنا نولد ولدو كاو نقسمو عبي ملختي سلازلنا آياتنا أحواتنا زسرحو تاريخ عقيبنا محلاف نحناون نايمن النت قديتنا مخانو تردئنا نخنك آلسن تقاليسنا نخن سعرن عبي ملختي زحلف لنا بعال سلازخنا نزدمو بعال انقوا أبصحنا انقوا أبصحكم كولي دلي ازي بهزبن من محدارن كفلا ختما سمين زدالو زلو دموق نايصطتا وعلايو ابز الدراش زي توكلت حزبي توكلت امنت اكلات صطتا محدار اكلات كلهم تحابيركم كفل ختماهم وحس غيركم نام مقله تدمارك خون زخل نايصطتا عمام بإهين مهين مخيركم مدو تماقلكم نموفار زدالكم مدرخي از مدرخ زي بنايمان كاب حفاش زملت نجار سلازيله نحنا نختمانا نحنا نخفل ختمانا أخلاتنا سقطتنا كنا خبر أخلاتنا تمكر لنا لمدلو عقملو فلتأتلو كلاتلو أوداد بعد مالو أوداد وزعمن حزبي بزخونة قليل يكون كبيد تساقم أي سعر موالنا نوحدنا زتك ناي ودادبا عقمي إيو مستير عوتنا نوحدنا زتك ناي ودادبا عقمنا أو كل جنبار زسرح مخانو عاوزو ناي صطتا قدايون كترئيو كتمخرو نابز الدارس زبسيكم الله أبطقو ناي صطتا سقعات زلو حزبي كاوز عليه قداي مخاتا حسب يصقمي
ናይ ፀጥታ ስግኣት ዘለዎ ህዝቢ ንዝኾነ ከቢድ ልኡኽ ንምድላው መፀገሚ እዩ ዕንቅፋት እዩ ከተማና ተደጋጊሞም ዝረአዩ ዘለዉ ናይ ፀጥታ ፀገማት ልዕሊ ናይ ህዝቢ እዚ ልዕሊ ናይ ፀጥታ እዚ ዓቕሚ ክኾኑ ኣይኽእሉ ስርቂ ክትራን ምንጠላ ገዛ ምፍጋር ካብኡ ዝዓበዩ እውን ካብኡ ዝዓበዩ ካልኦት ፀገማት እውን መልክዖም እናለዋወጡ ናባዕሉ እናሓደሩ ተፈፂሞም ዘይፈልጡ ኣብ ከተማና ዘይንውር ዝነበሩ ተግባራት እውን በዚ ከምዚ ዝበለ ቀልቢ ሕብረተሰብና ንድሕሪት ክጎቱ ትሉም ብዝኾነ መንገዲ ካብ ኣጀንዳና ከውፁና ዝቅስቀሱ ዘለዉ ጉዳያት ተቃሊስና ክንምክት ንውር እዩ ዝሕብረተሰብ እዚ ኣብቲ ዝሓለፈ እዋን ኩናት ኮይኑ እውን ኩናት ክሳብ ሕዚ ኣሎ ደው የበለን ዝሓለፍናዮ መኸተ ቀትርን ለይትን ሓለዋ ዳርጋ ናብቲ ናይቲ ሕብረተሰብና ባህሊ ናብ ልምዲ ተለወጠ እዩ ነይሩ ናይ ቀትሪ ሓለዋ ናይ ለይቲ ሓለዋ እቲ ሲቪልን እቲ ሚሊተርን እቲ ፖሊስን እቲ ሕብረተሰብን ተዋሃሂዱ ዝሰርሖ ስራሕ ዝገርም እዩ ነይሩ ሕዚ ኸዓ ዋላ እቲ ፀጥታ መሓውር እቲ ፖሊስ እቲ ምልሻ እቲ ሰራዊት ክንዲ ዝተወፍየ እንተተወፍየ ክንዲ ዝሃለዎ ዓቕሚ እንተሃለዎ ሕብረተሰብ ዘየሳተፈ ናይ ፀጥታ ስራሕ ስድሪ ምኻድ ስለ ዘይከኣል ጉልበት ናይ ፀጥታ ጉልበት ናይቲ መሓውር ክኸውን ህዝቢ ድልውነቱ ከርኢ ኣብ ጎኒ ፀጥታኡ ደው ኢሉ ክሰርሕ ድልው ምዃኑ ክምስክር መደብ እውን ክወስድ መፂኡ ስለ ዘሎ እዙይ ኣጠናኺርና ናብ ዓብዪ ነገራዊ ሓይሊ ቀይርና ሕብረተሰብ ህዝብና ነባራይ ከተማና ኩልና ተዋዲድና ንኣትዎ ዘለና ህዝባዊ መኸተና ተጠናኺሩ ክቅፅል ናብ ሽቱኡ ክበፅሕን ከም ተቀዲመ ዝገለጽክዎ ምልክት ተቃሊስካ ምስዓር ሕዚ እውን ጋህዲ ክኸውንን ኣብ ጥቓና ዘሎ ስግኣታት ንምውጋድ እኹላት ኢና ኢልና ስለ ዝዋደድናዮ እዚ መድረኽ እዚ ዘዳለኹም ህዝብን ምምሕዳርን ክፍለ ከተማ ሰሜን ብዘይ ጥርጥር ከም እትዕውትዎ እውን ስለ ዝፈልጥ ብሽም ህዝብን ምምሕዳርን ከተማ መቐለ ከመስግን እየ ዝደሊ የቐኒየለይ ፖሊስ ምልሻ ካሊእ ኣይኮነን ሓደ ፖሊስ ኮላ ሓንቲ ገዛ ይሕሉን ግን ኩሉ ክሓብር ኣሎ ኩሉ ዓደ ኢሉ ከምቲ ቅድም ብዚኣ ኸይዱ ዝሕብር ነይረ ክሕብር ኣሎ ሕጂ ሓደ ሰባት ፅባሕ ንጎ ቀትሉና እንዲኦም ሓበሬታውን ይሕብርን በበይ ከይዱ ተልከም በቃ ፅባሕ ቀትለና ገዛ ሃሂሉ ናሰረቐ ኣይ ምትሕግጋዝ የለን እንታይ ዳ እዩ ኩላትና ክንሓብር ኣለና ኩላትና ተሓቢርና ናይቲ ፖሊስ ኣካል ህዝቢ እዩ ህዝቢ ማለት ከዓ ኩሉ በዓል ዋና ክኾን ኣለዎ እዙይ ሰልካ ዳኣከለ ተሰሪቑ ይልባል ግን ፖሊስ ጥራሕ ፖሊስ ይመረር ምልሻ ይመረር ዝፀጥታ ኣካል ግን ህዝቢ እሞ ህዝቢ ክሓብር ኣሎ ኣብዚ መፂና ዘለና ካብ መካነ ህይወት ኣቡነ ገብረ መንፈስ ቅዱስ ኢና ሰበካ ጉባኤ ምሕዳር ኣለዉ ኣገልገልቲ እውን ኣለና ብዙሕ ዝበልና ኢና መፂና ብርክት ኢልና ኢና መፂና ካብ 12 ብላዕሊ ዝኾኑ ኢና መፂና ዘለና ናይ እንዳ ገብረ መንፈስ ቅዱስ መገልገልቲ ማለት እየ ከምኡ ኢልና ዝመፀናሉ ምክንያት እንታይ እዩ ብሓቂ ንሕና በዓል ክነኽብር ተለና ሃይማኖታዊ በዓል ክካብርና ሓጉዝና ክንብል ተለና ፖሊሱ ምልሽኡ ዘሎ ናይ ፀጥታ ኣካል ኩሉ ፈሲሱ ስለ ዝመፀልና ብጣዕሚ ኢና ደስተኛታት በዚ ናይ ፖሊስ ዘሎ ምሕዳር ናይ ክፍለ ከተማና ሕጉሳት ኢና ከምኡ ስለ ዝኾነ ግን ኣብ በዓላትና ምንም ዝበሃል ሽግር ገጢምና ኣይፈልጥን ብሰላም ጀሚርና ብሰላም ካብ ዋዜማ ጀሚር ማለት እዩ ከማ ዋዜማ ጀሚሩ እስካዕ ዕለቱ ፅቡቕ በዓል ኢና ንሕልፍ ንምንታይ መፀዋዕታና ኣኽቢርኩም መፂኹም ስለተኸብርና ስለዚ ንሕና ግን ውልየታ ክንምልስ ብስሩ ግን ክንሰርሕ ግን ስለ ዘለና ምሳኻትኩም በተለይ ፖሊስና ካህናት ተመሳሳሊ ስራሕና ከምቲ ንፈልጦ ስራሕና ተመሳሳሊ ብምንታይ የመሳሰለና እንተልኩም ናይ ለይቲ ስራሕና ንሕና ግን ለይቲ ኢና ሰብ ክድቅስ ተሎ ንሕና ኢና ቤተ ክርስቲያን ንግስግስ ፖሊሱ ግን ሰብ ካልእ ሕብረተሰብ ክድቅስ ተሎ ንሱ ይስርሑ ዝጅምር በዚሁ ክልቴና ስለ ዘመሳሰለና ኣብቲ ውሽጢ ኣፈፃፀም ይፈላለ እዩ ግን ደሞ ለይቲ ናይ ኩላትና ስርሑ ተመሳሳሊ ስለ ዝኾነ ሓደ ዓይነት ኩን ስለ ዝኾና ሓቢርና ክንሰርሕ ንዓንስኻትኩም ግን
መካነ ህይወት አቡነ ገብረ መንፈስ ቅዱስ ኩሉ ግዜ ናይ መንግስቲ ዝወረደ መምርሒ ሓንቲ መዓልቲ ኣጸቢቑ ተዘይኮይኑ ኣባላሽ ኣይፈልጥን ኩሉ ግዜ በዓልትኻትኩም ትፈልጥዎም ትምስክርዎ ግን ትኾኑ ዝኾነት መምርሒ ኣብ ፖለቲካ እዩ ዘይኣቱ ፖለቲካ ዘይኣቱ ከኣቱ ስለ ዘይግቦ እዩ ዝኾነት ንህዝቢ ትጠቅም እያ ተባሃለ ብዛዕባ ጥዕና ብዛዕባ ዝኾነ ነገር ኩሉ ነገር ግን እንዲያም ካብቲ ተላእኾ ብላዕሊ ኣብኣ ዘለዉ ካብ ኣመሓዳሪ ጀሚሮም ኣብኣ ዘሎ ምሕዳር ሰበካ ጉባኤ እውን ኣብኣ ዘለዉ ሰባክያን ኣብኣ ዘሎ ማሕበረ ካህናት ሙሉ ብደስታ በቃ ነቲ ህዝቢ ይጠቅም እዩ ዝበሎ ነገር ብደንብ እዩ ዝሕልፍ እናብዚ ተረዳዲና ኢና ንሰርሕ ማለት እዩ ስለዚ ሕዚ ግን ወደፊቱ ዘድሊ ነገር ከምቲ ዓንቶ ትብልዎ ነበርኩም ኣብዚ ናይ ፀጥታ ምስፋን ኣብ ሰላም ኣብዚ ገበን ምቕናስ ዝበሃል ነገር ናይ ሃይማኖት መራሕቲ ዓብየ ግደ ኣለውኩም ኢልኩም እውን ዓንቶ ኢልኩም ኣለና እዩ ኣብቲ ዝሓለፈ እዋን ግን መሓዳሪ ክቡር መሓዳር ኒኢኻ ከመይ ገይሩ ከም ዝሓለፈ በተለይ ናይቶም ሰማዕታት መርድእ ኣብ መካነ ህይወት ኣቡነ ገብረ መንፈስ ቅዱስ ከመይ ከም ዝሓለፈ ሪኢኹም ሪኢኻ ኢኻ ከመይ ዝበለ በቃ ድምቕ ብዝበለ መልክዕ ብደንቢ ማለት ተይተሓዋወሰ እቲ ናይ ፖለቲካ ናይ ፖለቲኩ እናሰርሐ እቲ ናይ ሃይማኖት ናይ ሃይማኖቱ ስራሕ እናሰርሐ እቲ ናይ ሃይማኖት መራሒ ዘጽናዕንዕ ቃላት እናተናገረ እቲ ናይ ፖለቲካ ዝሰርሕ ዝነበረ ግን ነናይ ባዕሉ ስራሕ እናተሰርሐ ተኸባቢርና ኢና ሓሊፍናዮ ጽቡቕ ብዝኾነ ስለዚ ሕዚ ንሕና ግን ንሕና መንግስትና ዝለኣኸልና ንባዕልና ክንብል ሕዚ ግን እንተኾነ ኣብቲ ጎኒ ፀጥታ ኮይና ክንሰርሕ ምዃንና ክንገልፀልኩም ኢና ተላኢኽና ናብዚ ሓቢርና ምስኻትኩም ክንሰርሕ ንሕና ምስኻትኩም ክንሰርሕ እንተለና ንስኻትኩም ግን ምሳና ግን ክትሰርሑ ይግባእ ሓደ ሓላፍ ዘላፍ መዓት ነገራት ኣሎ ሽግራት ኣሎ ኣብ ምሕዳራት ሽግራት ኣሎ ብዝኾነ ግን ምስ ፖሊስ ዘለና ቅርበትና ምትእስሳር ግን ሕዚ ግን ጽቡቕና ስራሕና መፂና ኢና ሕዚ ግን ክንሰርሕ ኢና ዝለኣኽ ነገር ክትልእኹና ንሕና ክንልእኸኩም እንተለና ግን ኣብ ጎድና ክትስለፉ ፀጥታ ምኽባር ኣብቲ ዝምልከተኩም ኣብ ዘይምልከተኩም ንሕና ግን ኣብቲ ዘይምልከተና ክንሕግዘኩም ይንኽእልን ኣብቲ ዝምልከተና ክንሕግዝ ኢና ንስኻትኩም ግን ኣብቲ ዝምልከተኩም ክትሕግዙና ተሓጋጊዝና ምክንያቱም መንግስትን ሃይማኖትን ተኣሳሲሮም እንተዘይሰሪሖም ሓቢርና ኢና ተዓዲ ክነድሕና ንኽእል ተዓዲ እዚኣ ክነድሕና ንኽእል ክነፅርያ ንኽእል ሓቢርና ስለ ዝኾንና ኣብ ጎንኹም ንስኻትኩም ኮይንና ክንሰርሖ ዝግባአና ለኣኹና ክንለኣኽ ኢና ክንልእኸኩም እንተለና ግን ኣቤት ኢልኩም ቀልጢፍኩም ስምዑና ኢኹም ይቐኒየለይ ህዝቢ ወሳና እዩ ነዚ ቃልሲ እውን ህዝቢ እዩ ዕዊትዎ ግን ከዓ መሪሕነት ተውዚዩ ዓብይ እጃም ኣለዎ ዝብል ኣለኒ መሪሕነት ዓብይ እጃም ኣለዎ ክብል ተለኹ ንፖለቲካዊ ሃልክ ዝጥቀምሉ መራሕቲ ኣለዎ ዝብል እምነት ኣለኒ ምክንያቱ ክሳብ 6 ወርሒ ጽቡቕ ነይሩ ድሕሪ 6 ወርሒ ግን ሕማቕ ኣለና ንምንታይ تا سلطانهم صبوا خوينا أنت زي تسمعاتهم نايس أتاشجر كفتر تخرجنا أو قبل حبرة سب تودون أو هتسمت أو خشبة بزدلي سبات سلزلو يوم زبل حساب لنا إزيو كناس مرولي ينزل لنا إزيو كنفتح ينزل لنا إزيو بدفرات كنزارو ينزل لنا مكنياتو مريحنة وسناء ينتلنا نتيجة سرح بوليس ممرح يدليو نتيجة سرح بوليس مكتتالي يدليو زت فأنت هاليوني قبض عاد كوهابو يقبأ أنكر حقتات وني كوت اللوم أنكر حقتات أنت هاليوم ليبا زبها النجر ملوء بملوء كوانت زيت أفئة أسبقس نداس سما خيدي مكنياتو نحن تعدي حقي وسانايو نحن تعدي ناي حق لنا بمنم تأمر من مارس زي وليو أوزيهم كسر حزلكم مراحتنا كور كوميشنرون أبكر الله أوزيت أنكيرها تسرح كم زلك أيه كلها وزدلي أوزين تغيرنا كاب عقمنا لعل زهون سأسأتا يلن كاب هزبي عقم وصا زهون يلن زبل حساب لن قدم انتبل صبقات جمارتات نيرمنا دحرنا جن الناس نفنا مسئنا كفتتات اللو بقلسي
ندخمتاتو زي الدرادر بوليس مهلاو نتركارتاتو دما بقلص زقرب بوليس مهلاو نحدا محبرسه وساني تنز تبهلا كلن حقيان انتاي سلازخنا انا بوليس تاي سلازي غبريو محبرسه تاي سلازي غبريو إلنا خريان انتخيلنا بقلصي صقماتنا بطعمي بزحات وسبسب حبرة سبنا رؤس أغنيعو خيد تشاماقيقو رؤس دنينو زنورو اللخونتات تفتيرو الله أي حوانا ينوزي دحري سممع بريتيريا أما خطة زنوري عقمنا منكس قاسنا كله توقعي بقلسي تا بلان قلسيا مركز ناي سلام قشتن بلوكن لمعات قجلن بلوكن مرارحان قشت مريحنتن طابيا مريحنتن تخينو نزيان زي شكمان اتن نزيان زي شكما نتطابياون رسخا قنع زغورو نتورداون رسخا قنع زغورو أوغاغوانا زنبرا أديتاتنا أحواتنا لمعات قجلة حدا غزي مستوقعة أيدحنا ينن إذا مدرخ زيغن زحشنا يمدحان أنفت تخطيل زخير زولو مدرخ مسيول يسمعنا الله صبغي وريد كامسرح زمسلو ونقر يلا حزون حزبنا بسلام وفيرو بسلام كملس سلام يمدحنا إلنا أنت أميننا أفتا وساني تبوتا مسرح تدلينا يا خنخور عرعي ولنا صبغ جمارو لزول نوصد دنبر حزون اتزولكمو أبلوكات حمشتون لزبها النجر ككم كواو يخفال عليه يخون بر سرز سدده زتت أنا خار خمسة يكونه يوصدو وردا يوصدو تاويا يوصدو حزون يوصدو قشاتن بلوكونو يوصدو زهور عرق سراح يلن حزي حدا خنكون انت خوينا اوشتنا زخفافلو اجنداتات خنق على سمي زغبانا تغارو كم تلبامات اياتاتنا ادم حزي كل غزي امديان مدرخنا وصو ززارو سبقيا لبامات اذا تግራይን ኢሳትን እንተወልኩስ ናበይክ ትሰዱኒ ኢሉ ዝበሃል لبام أيانا كيان كرس علمايو كم زبل لبام ناو حدا نامنا يكواوي قمش زاءت تصبي وزحنا له نكافف لنا نقرارس لنا زي بقلسي نايس ألاتنا شرحيو سيرايو إذا سرحن سيران زي زمكت التحساسبان منكس أسن بتجوار كله بوليسنا ون صاريو كاوجبو كابدلو كابجبر اللي خجبرلكا كاب نتفلت أموجاي نزيت فلت أردو نستوت صعد نستمنت ألات هانج نستجبره نستفقر جزا زدحن كم تعنتو بتعمل بزجر ملكعو كل أنت وشات أنا زلوا أجمعات زرعي بدرامان بخالين زقرولنا جعانونا كلن زينا بالله أو أوريدوز سرح بوليس حبرة سوكعة نحجز رأسنا يدرن رأسنا دينا ندحنا جزايلن ندحنا من تلايلن ندحنا بزخون يخون من قدي ندحن بدفرت مسناي تحيلنا تودينا خنك على سنتخيلنا خامر رجحنا أنت توزينا سأجمعت أنت في الترقص إنكاب متللاف من نقافن مجمجامن كاب زين وصاي كالي مفتح يبلنان إلكا مسرح بمسرته بحكي تمالي قنوة عسرة صبورينا مالت لبزبن بستود من قدي كلن بديتاتنا أقاوي حنقو بزحات لبامات بزحات مهورات أمديان ناوصو سلو قنوة عسرة خزارو سميعي قنوة عسرة قال سجميرنا قال سز خنبتنا له بأفريقيا درجة أي سعرن زبهال زنبرة سرعات درجي دفع عزوللو
ስርዓት እዩ ስርዓት ኣፍሪስና ስርዓት ዝሃነጽናሉ ክቡር ዕለት ዘዋረድ ዘራኽስ ተጋሩ ርእስና ክነድንን ዘግብር ትማሊ ዝሰዓርናዮም ተረፍ መረፍ ጸላእቲ መጽዮም ታሪኽና ከይንዝክር ብታሪኽና ከይንኾርዕ ዝገበሩና እንተነኣሰ ሕዚ ነዚ ከምዚ ዝበለ ታሪኽ ናብ ደቅና ናብ ወለዶ ክንሕልፍ ምፍታና እውን ባዕሉ ሓደ ዓብዪ ነገር እዩ እሞ ብመሰረቱ ሕብረተሰብና ብሰላም ኣትዩ ብሰላም ክወፅእ ግን ሰላም ጸጥታ ወሳኒ እዩ ኩሉ ሕብረተሰብ ኣብ ጎኒ ጸጥታ ተሰሊፉ ክቃለስ ኣለዎ ንኸባብያውነትን ንድሕረትን ንጠሊሞምና ዘለዉ ትማልን ንምክሕሎም ዝነበርና እያታት እውን ልቢ ሂብዎም ናብ ዓዶም ናብ ህዝቦም ክምለሱ ኣርሕቕ ኣቢሎም ብናይቶም ዝጠለሙና ኣካላት ተታሊሎም ኣብ ደንበርና ኮይኖም ሰላምና ክዘርጉ ላዕልን ታሕትን ዝብሉ ዘለዉ ሓራ መሬት ዝብል ስያመ ዝሃቡ ናይ ሓራ መሬት ትርጉም እንታይ ማለት እዩ ኢሎም ከዓብዛ መድረኽ እዚኣ እዞም ክቡራት ከየንተ እያታትና ዝነገሩና ከምኡ ዝበለ ሓራ መሬት ዘይኮነ ዘድልየናስ ኣብ ቁሸትናን ኣብ ብሎክናን ኣብ ጣብያናን ኣብ ክፍለ ከተማናን ዝኾነ ገበነኛ ሰሊኹ ዘየምልጠላ ቁሸትን ጣብያን ክንፈጥር ሓደ ክንከውን እዩ ዘጥዕመልና ተጋሩ እሞ ሕዚ እውን እንተኾነ ኣብ ጎኒ ጸጥታ ኣካላትና ንዕሰል ንተሓባበር ከምዚ ዝበለ መድረኽ ግን ክሳብ ታሕቲ ይውረድ ይለመድ ክብሪ ሃበለይ የቕንየለይ ወዲ ኣለኹ خو ዝደለ ሓሳብ ንእሽተና ውዝናይ እንትና ፍትሒ ነገር እዩ እዚ ምሳሌ ካብ ሃረኛ ኮይና ክንሰርሕ ከለና ካብ መንእሰይ ኮይንካ ክሰርሕ ተለኻ ግን ንእሽተይ ትሪኦም ነገራት ኣለዎ እሞ ፍትሒ ኣብ ፍትሒ ግን ዝጎድል ነገራት ኣሎ ማለት ፍትሒ ማለት ዝኾነ ይኹን ኣካል ፍትሒ ተቕሪብካ እየተኮይንካ ግቡእ ክረክብ ከም ዘለዎ ኢና ንፈልጥ ንሕና ብዝተፈለየ መልክዑ ፍትሒ ወይ ከዓ አንተ ዘትሕዞ ኣካል ናራኻ ዘይርኻ ርኢኻ እትመጽእ ተለኻ ግን ደድሕሪኻ ዝስዕበካ ኩነታት ኣሎ እዚ እንታይ እቲ ወንጀል ዝፈጸመ ሰብ ወይ ከዓ ተሰረቀ ወይ ከዓ ተሃንግ ዝገበረ ማለት እዩ እዚ ከም እዩ እንድሕር ህዝብን ፖሊስን ናይ ጸጥታ ኣካል ኣወራድባን ሓዊር ክሰርሕ እንድሕር ኮይኑ ኣብቲ ፍትሒ ምስመን ይዝዋደድ ወይ ከዓ ምስመን ይዝጣመር ፍትሒ ዘሎ ኣካልሲ ምስመን ተነጋጊሩ እዩ ዝሰዶ ዘሎ ማለት ፖሊስ ሌባ ኣብ ኢድ ቁፅር መዓል ይስርዑ ህዝቢ ሌባ ምጥቋሙ ይስርዑ ፍትሒ ደሞ ሚዛን ናቱ ኣጭበረባሪ ይኹን ናይቱ ጉሒላ ይኹን ሪኡ ፍርዲ ናይ ምሃብ እዩ ስሩሕ ይመስለኒ ኣብዚ ኩነታት እዚ ግን ትክክለኛ ሚዛኑ ዘይሓለዎ ፍርዲ ይመስለኒ ምክንያቱ ካራሒቱ እናተንቀሳቀሰ ካራሒቱ ርኢኻየና ኣለኻ ካራሒዙ ኢልኻየና ሒፍካ እናሃብካ ናሃለኻስ እንታይ ገብረላ እዩ ሒዝዋ ነይሩ ኢሉ ጥያቄካ ንዓኻ ተመሊሱ እንታይ ከም ዝገብራ ማልቱ ብዓለማያ ይጠፉ ቱ ብዓለማያ ይኮውን ዝኽእል ምክንያቱ እንታይ ከም ዝገብር ሒዝዎ ኔትኻራ ስለዚ እቱ ፍትሒ ዘሎ ኣካል ግን እዚ ሚዛን ርኢ እዚ ፍርዲ ኣብ ዘይምሃብ ግን ንእሽተይ ናይ ባዕሉ ዝኾነ ክፍተታት ኣለዎ ማለት እዩ እዚ ናርኤት ሕብረተሰብ ካብ እንታይ ገደሰነት ነገር ይርሕቕ ለምሳሌ ኣና ሕዚ ብዙሓት ወንጀላት ዝፍጸሙሉ ቦታ እዩ ሕዚ ለምሳሌ ብጣብያ መለስ ቀጠና ነጋሲ ብዙሕ ቦታታት ኣለዉ አንዳመስተ ኣለዉ ገለገለታት ኣለዉ ኣብታት ዝተሓዙ ኩነታት ኣለውታ ሒዝና ንሕና ሃርበኛ ሕዚ ብሰሙን ኢና ንውፅእ ዘዋርድያ ንሕዞም ኣካላት እውን ኣለዉ ሎማዓን ተውፂሕናዮም ወይ ሰኑ ወይ ሰሉስ ግን ተፈትሖም ኢኻ ትሪኦም እቱ ኣነ ዝቐረብክዎ ሰብሲ ኣነ ከይደ እየ እንታይ ሒዙ ከም ዝቐረበ ወይ ከዓ እንታይ ይኽእል ቃል ክብና ተገበኒ እናሃልየ ብመን ከም ዝውድኦ ምስ መን ከም ዝውድእ ኣይፍለጥን ደድሕረ ይስዕበኒ ለዚ ኩነታት እዚ ዝኸይድ ነገራት ከመይ እዩ ማለት ትክክለኛ ክስራሕ እንድሕር ኮይኑ ኩሉ ውደው ኣለዎ ክውደው እውን ኣለዎ ግዴታ እውን ክውደው እውን ኣለና ክንሰርሕ እውን ኣለና ኣብ በረኻ ዘሎ ይቃለስ ኣለዉ ኣብዚ ዘለና ደሞ ዓቕምና ግቡእና ክንፍፅም ግዴታ እዩ ግዴታ ዘይፍፅመካ ነገር ፍትሒ እንድሕር ትርኢ ኮይንካ ግን እንታይ ገደሰኒ ነገር ክህሉ ስለ ዝኽእል ኣብቱ ናይ ፍትሒ ነገር ናይ ቤት ፍርዲ ዘለዎ ነገር ክህሉ ነይርዎ ቤት ፍርዲ ወይ ከዓ ፍትሒ ዝቦም ውሳኔታት ግን በይናይ መልክዖም እዮም ዝብል ነገር ግን ተሓሳብ ክንወስድ ኣለና እዚ ተሓሳብ እውን ዘይምውሳድና ልቱ ዝኾነ ይኹን ነገራት ዘይምስራሕ ንእሽተይ ካብ ተኣሽሙ ክኸውን ኣለና እሞ እዚ ክስተኻኸል ኣለዎ ዝበሃል ሓሳብ ስለ ዘለኒ የቕኒየለይ ትውድብስ እዚ የጠፍኦ እዩ ግና እቲ ፍትሒ እቲ ሰላም ነዚ ህዝቢ እዚ የረኪብዎ ኣሎ እዚ ህዝቢ እዚ እንታይ ኮይኑ እዩ ምስ ደቁ ኮይኑ ዘይቃለስ እቶም ጀጋኑ ደቅና ቁረ ይወቕዖምለን እቶም ጀጋኑ ደቅና ኣይጠምዮምን ዘሎ እቶም ጀጋኑ ደቅና ማይ ይፀምኦምን ዘሎ እንታይ ኮይና ኢና ናቶም ዘይንርኢ
ናብ ዘብዚ ማዓኮር ሕቢጡ بخرا لحرد بخرا حنقل وقع لمن تاينا نفرحه من يسو من يبهال افتقن جقنا سراويتنا الصعبينا حزم مرار نوح قال ستقاليسنا زمصانا يحاصير بحصير كلها نودو بوليس ابزي انيهم كرمم محدرينا ابزي انيخا كوميشن حلاف حاونا كلها بصاينا ابزي كلهم بصوتين يهم تعابي جقننات لسرحه او قشاتيو دانيا قشاتيو دانيا عبي دانيا كم تخور مم حدرتنا ابزي انيو كور مم حدري قشاتيو كورات مم حدرتنا مرحتنا كلها كهناتيو اب كهنات بزح نجر كسرح يقل ابوي انا زي سرح لغي بخمزي تمرحتو يلني كم راح يقل هايمانتاويه باسلام يكون بتم بانت يكون بلغه يكون وناو ነገር ግና በእንት ይኹን ሃይማኖት ይኹን ፖሊስ ይኹን ገለ ይኹን ሰላም ተልያያ ሰላም እንድሕር ሌላ ኩላህና የለና ስለዚህ አውቁሸት ግና ተካሃነሎ ኩልሎ ጓል 68 ዓመት ኮይና አነ ይቃለስልኹ كشع الموت كله كقالسيه كابدغه وجيه كبيت سوجه تاي غير ملك يبحال اي غور الله لعنه تقالسكن عدي تمهرايك مهار بدغريت تمرقو خوصلي فاوريكا كتكللي الى تقاليس برل خليهم كون على تقاليس قالس اي حد غوي اي حد جامع طرش قالسيه مساخم مسدقي ذات غراي عدنا كلنا تقاليسنا قمتنا من جمريانا نزع نوصايا اتغخيلا كلي ندحر كمزي عنا تقالاتفنا اوصينا بوليس كلي ممرح حاب علي ممرحي سلازي ممرح حاب بقشات على حد رساسي تمازغ يحدر بتقررت على الجزات حزوه نعي على الجزات هنا نعي تحزني افتاقب انت تفصيمها توزل لي حزب نمتاي لي مزقب وا نزا وصينا مالدي ابي تنفحنا كلنا لنا وا تنفحنا كلنا له لخو غرمكم بقدماي دم يا بخي انا عندك قفايلو بوساهل يللبت بوጭ ሁና ትፈክራለች ይሉ ቅኒ አዩ ቅኒ انا ጎጃ ምንም ዘይወልኩም ተፈክሩ ለኩም መጽቀት ለኩም ይይዙሉ بتجرينا أنا تريتها نجركم سلازي حزم بوليس لقشتها ممرحي كور كوميشنم أنكر كور ما محدرنا كلها أنكروا أتم هسأون توكل ما ينقون كلها أنكروا كل إحنا أنكرنا تجراي ناس أنا وصايا يغني اللي كبريها اللي تجراي تسع زلهم عنتي ويلنا يا زنينا أرستو فتية يا أنا هاي سلام على زبل أرست سلازغنا تسلام كما يسمعت الناس لزلا تسفى زلوا على أي لسلازة حسوكو إيه أنا قون حسابي كجلس دليل بريزيدنت ونزللو نفتح أكلات زلولو بوليس مدرخ النفترنا أمون قنا زلو ناي أبصر حزب الطرف العلايات ناس بمنا نخدو سرعة لنا زقود النجار نتلي خوينو نقدميت النار خم الراميو زخون تا وحسنا تملكت مس بوليس طبق بزوله منقدي قابل نقمقمن زباله قدات حنتي زي عيا تقبننيا يتحز مستتحزد ما يسدد زولا قمقامات بيت مخرون او كم زي ازم السلاو علاتات وني علالنا ين بوليس ابزاد حلفت شعت ورحي تاز قمقمنا يزارب زلهو تاتفقدلو تانت بوليس تفقدلو اب سلطان خوينو او حيسو خسدو زقبا اقاس اي يسدد كلن نغرات ماليخا نفتح زوها ولا خناتات يجو زفتر ناي فتح عقب تحق لونا تم عقب تحق دما سرعات بزلو من قدنا بيت فرد زغرو الخناتات له ابيت فرد مسقربه تن عنتو زل علن زنوركو كفتاتات تن استمال امر الداتات مسكر افتا قد افتا قبن تساتفو يزبها الاكل تتحيزون بيت فرد قريبو اخلت زغنت ناي مسكرنت مرداتا تقرولو انت زيك الى موت عنقز وحسنا تفكر نحر كوينا دانيا بوحس مسداد تمالو نيريو لومون كليو صباحون كليو كنت حاجه زلنا قداي جن انت ايو
ገበነኛታት ገበን እንትፍጽሙ እንተለው ኣብታ ከባቢ ዝነበረ ዝበሃል ሰብ ታ ገበን እንትፍጽማ እንተሎ ዝረአየ ሰብ ትተበዳላይ እውን ክስ ክምስረት እተፍታ ከባቢ ተሳተፈ ዝገላገለ ወይ ክሓልፍ እንተሎ ዝረአየ ሰብ ድማ ምስክር ኮይኑ ናብ ቤት ፍርዲ ቀሪቡ መረዳእታ ክኸውን ምኽኣል ግን ክንተሓጋገዝ ኣለና ምስ ህዝቢ እዚኣ ቀላል ክፍተት ኣይኮነትን ሞባይል ይስረቕ ተሓዲገ ሞባይለይ ተወሲድኒ ኢሉ ኣብታ ከባቢ ንዘሎ ፖሊስ ሓበሬታ ይህብ ወይ ከዓ ክስ ክቐርብ ከም ዝኾነ ይተሓዘለ ኢሉ የትሕዞ ገበነኛ ሞባይል ሰሪቅካ ዝተባሃለ ሰብ ኣብ ፖሊስ ጣብያ ምስ ኣተወ ብደገ ንባዕሉ ይሸማገል ናፍቲ ፖሊስ ጣብያ እውን እንተይመፀ ይተርፍ ዝተኸሰሰ ሰብ እንተነኣሰ ገበነኛ እዩ ተባሂሉ ጥፋእተኛ እዩ ተባሂሉ ክውሰነሉ እንድሕር ኮይኑ ክማልኡ ዝግብኦም ነገራት ሰኣን ምምልኦም ዝፍጠሩ ክፍተታት ኣለዉ እዚኦም ንተሓጋገዝ ኣለዎም እዚአን እንትንገብር ትናህና ፖሊስ እውን ኩለን ተን ስርዓት ዝፈቕደሉ ዝበሃላ ነገራት ይሰርሕ ኣለዎ ምንም ጉድለት የለን ናብ ዓቃቢ ሕጊ እንትኸድ እንተሎ እውን ተን ኩለን ክማልኣ ዝግበአን ነገራት ተገይረን እየን ብስርዓት ኢና ንኸድ ዘለና ዝብል ገምጋም የብልናን ተን ዝጓደላ ብፈጻሚ ኣካል ዝጓደላ እውን ፈጸምቲ ኣካላት ክንእርም በቲ ጥቆማ ከቕርብ ዝግብኦን ክስ ከቕርብ ዝግብኦን መረዳእታ ክኸውን ዝግብኦ ኣካልን ክቐርቡ ዝግብኦም ጉዳያት ድማ ተማሊኦም ክቐርቡ ግን ክንተሓጋገዝ ኣለና ሓንቲ ዕላማ ናይ ሕዚ ነካይዳ ዘለና መድረኽ እውን እዚኣ እያ ከመይ ተሓጋጊዝና ገበንን ስግኣት ገበንን ንቕንስ ገበነኛታት ታ ትክክለኛ ፍርዶም ክረኽቡ ዝኽእሉሉ ኩነታት ከመይ ንፈጥር ኣብዚኣ ብፈጸምቲ ኣካላት ክማልኣ ዝግበአን ክነማልእ በቲ ህዝቢ ክንድገፈን ዝግበአና ነገራት ድማ ክንድገፍ ንኽእለሉ ኩነታት ክፍጠር ኣለዎ እዚኣ ንተሓጋገዝ ንምባል እዩ ካልእ ትሕዝ ዝፍጠር ዘሎ ገበን ገለገሊኡ ንፖለቲካዊ ሃልኪ እውን ዝጥቀመሉ ኣካል ከይህሉ ምርኣይ ፅቡቕ እዩ ዝብል ዝተላዕለ ትክክል እዩ ክላዓለ ኣሎ ብኩሉ ገፁ ኢና ክንሪኦ ዘለና ሕዚ ዘለና ያለው ኩነታት ንኩልና ግልፂ እዩ ብፍላይ ዘን ዝሓለፋ 2 ዓመታት ከመይ ናይ ግዜያዊ ምሕደራ ምስቅልቅል ኣቢሉና ነንባዕልና ምትእምማን ስኢና ተሸጊርና ከም ዝነበርና ይፍለጥ እዩ ዝሓለፈ ዓመት ኣብዚኣ ዝኔና ነበርቲ ናይ ዝኽፍል ከተማ ኣመራርሓ ናይ ፀጥታ ኣካላት ሓደ ኮይና ተቃሊስና ስርዓት ብዘለዎ መንገዲ ክቕፅል ዝግብኦ መሪሕነት እውን ክቕፅል ኣብቲ ውሽጢ መሪሕነት ኮይኑ ዝሕምሰና ዝነበረ ሓይሊ ድማ ተጎሊሉ ክወፅእ ዝኽኣለሉ ኩነታት ፈጢርና ኢና ቀፂልና ድማ ዘን ሕዚ ዝነበራና ናይ ስግር ስራሕ ተሰሪሐን ውድብና ካብታ ትማሊ ዝነበረቶ ኣፈፃፅማ ናብ ዝሐሸ ብራኸ ከሰጋግሮ ዝኽእል ምምዕርራይ እናገበረ ንባዕሉ ርኡ ንሰጋገረሉ ምቹ ኩነታት እዩ ዝፍጠር ዘሎ ነዚ ኣጠናኺርካ ምውሳድ ተድልያ በዚኣ ዘይሕጎስ ሰብ ኣብ ውሽጥና ልኡኽ እናሰደደ ፀጥታና ክዝረግ ነንባዕልና ክንባላዕ ከይንተኣማመን ተረጋጊዕና ስራሕና ከይንሰርሕ ዘግብር ዝበሃል ስራሕ ክሰርሕ ዝደሊ ዝበሃል ሓይሊ ባይታ ኢና ክንከልኦ ዘለና ነዚ ዝቕበል ነዚ ዘተኣናግድ ዝበሃል ባይታ ከይህሉ ዘግብር ስራሕ ኢና ክንሰርሕ ዘለና እዚአን እንድሕር ጌርና ታ ሕዚ ግዜ ትማሊ ብህዝቢ ዝተመረፀ ቤት ምኽሪ ናብ ስርሑ ናብ ቦትኡ ክምለስ ጌርና ቤት ምኽሪ ስርሑ ጀሚሩ ኣሎ ሕዚ ናይ ፈፀምቲ ኣካላት ምትዕራይ ተገይሩ ብቐፃልነት ድማ ንትግራይ ሓደ ኮይኑ ክመርሕ ዝኽእል ካብ ሓደ ማእኸል ክዋፈር ዝኽእል ዝበሃል ኣወዳድባ ኢና ንፈጥር ዘለና እዚ ኣብ ባዕላ ቶም ከምዚኣ ዝመሰለት ፀገም ብምፍጣር ፖለቲካዊ ሃልኪ ንፖለቲካዊ ሃልኪ ክጥቀሙላ ዝደልዩ ኣካላት እናፀበብና ኣሎም ኢና ንኸይድ ክነመዓራርዮ ዝግበአና ነገር ድማ ክነመዓራር ንክእል ኣለና እንኳን ዶ ሕዚ ዳርጋ ዝበዝሕ ነገር ተመዓራርዩ ዝሓለፈ ዓሚ ንፈልጣ ኢና ለካቲት መጋቢት ሚያዝያ 2017 ዓ.ም ኣብ ገለገሊኡ ከባቢታት ናይ ከተማ እውን ተፈጢሩ ዝነበረ ዘይምርዳእት ኣብዚ ክፍለ ከተማ ይነበረ ኣብዛ ክፍለ ከተማ ዝነበረ ፖሊስ ምስጋና ይብፃሕዮ እቲ ማኔጅመንት ሓደ ኮይኑ ስራሕናን ልኡኽናን ጥራሕ እዩ ጉዳይና ኣብቲ ንፀብሕ ኣብቲ ንረግፅ ባዕልናን ስራሕናን ጥራሕ ኢና ንሰርሕ ኢሉ ምስ ኣባላቱ ወሲኑ ብፅንዓት እዩ ተቃሊሱ ሳላ ዝተቃለስና ድማ ዝኽፍል ከተማ ብዙሕ ምምቕቃልን ካልእ ሽግርን ከይወሰኽና ፖሊስ ቦቲ ካልእ ዘረባ ይዛረብ ኣመሓዳሪ ቦቲ ካልእ ዘረባ ይዛረበሉ ዝበሃል ከባቢታት ንርኢ ነርና ኢና ኣባና ከምኡ ዝበለ ኩነታት ኣይነበረን ሕዚ ከዓ
ስርዓት ንዕር ኣለና ኢና ናብ ሓደ ማእኸል ንመጽ ኣለና ኢና ካብዚ ብዝበለጸ ተሰጣጢምና ንኸደሉ ኩነታት እዩ ዝፍጠር ስለዚ ኣብዚኣ ኣትዩ ፖለቲካ ክሰርሕ ዝደሊ ክዘርገና ዝደሊ ዝበሃል ኣካል ግን ቦታ ኣይንህብን ዕድል እውን ይህልዎን ኢለ እየ ዝሓስብ تا سالسيت استلعلت مس ناي لمعت جلن ناي مخته أود عدباتنا زملكتي سلاقي نتن ناي لمعت جلن أود عدبا نتن لأخات ناي زودب نزن لأخات ناي منجستزي كما يفسمن كم زنورا يفلتيو بقت سالنت زن ودباتات أتن تتناخيرا نحر كيدا دليت سلاقتنا من ملا أي كعلم سلازي زن أود عدباتات أتن كوقعوا نيروم أحتاروا إلى أن تعرفوا من أواردهم من تمالي الصرح أو نايم ختسرح كالناس حين زقبر زبهال مدحالتي بزحوان كفرسات تغير كوانا توحيد يتغير زي تحاسبوا له دايما داي توحيد يتغير زي أقباب النت كم زي ولو زين زرفان زواردان زلوا عدتات تمالي حزب تግራይ ከይጸንት حزب تግራይ ከይጠፍ ደው ይለን ደቀደጋድ ይለን ኣብ ከባቢን ክጋደል ዝግባኦ खाሊእ ሓይል ማአላ ዒለን ኣጋድ ይለን እዚ ሰራዊት እዚ ሰራዊት ኮይኑ ናይ ሰራዊት ስርሑ ክሰርሕ ዘግብር ዝበሃል ትብዓት ኣላቢሰን ስንቅ ቀሪበን እየን ትመኸተ መሪሕኖ እዚአን ዘናስሕ ዝሕፍር ታሪኽ የብለንን ማንም ሰብ ከም መራስሑ ዘይኽእል ድሙቕ ታሪኽ እዩ ትግራይ በዘነወድ ኣድባታት እዚኣተን ተሰሪሑ ስለዚ ዘነወድ ኣድባታት እዚኣተን ናብ ቦትአን እየን ክምለሳ ዘለወን ጸላኢ ንዝሰርሖ ስራሕ ጸላኢ ንዝገበሮ ምንቅስቓስ እናቆዘምና እናደመርና እናቐነስና እነጥፍኦ ግዜ ክህሉ ኣይግባእን ናብታ ንቡርና ኢና ክንኣቱ ዘለና ናይ ልምዓት ጉጅለ ወዳድባ ንኽጠናኸር ኣለዎ ናይ ብሎኮ ወዳድባ ንኽጠናኸር ኣለዎ ናይ ቀጠና ወዳድባና ክጠናኸር እዩ ዘለዎ ነዚ እናነቐፍና ነጥፍኦ ግዜ ዝበሃል ክህሉ የብሉን መንግስትና መሊስና ናብ ስርዓት መፂና ውድብና ኣጠናኺርና ካብ ላዕሊ ክሳብ ታሕቲ ዘሎ መሪሕነትና ክፀሪ ዘግብር ዝበሃል ስራሕ ክንሰርሕ ዘኽእለና ዝበሃል ምቹ ኩነታት ተፈጢሩኒ ሕዚ ድማ ኣብ ቅድሜና ዝተገተረ ከጥፍኦኩም እየ ዝብል ፀላእኒ ኣብ ግንባርና ስለዚ ኣብ ምድማር ምቕናስ ትማሊ ፀላእትና ኣብ ዝበልዎ ጉዳይ ሕልኽልኽ እናበልና ግዜ ክነጥፍአሉ ዝግበአና ግዜ ይኮነን ናይ መኸተ ግዜ እዩ ግዜ ስለዚ ካብቲ ናይ ትማሊ ፀላእትና ዝሃውና ኣጀንዳ ንውፃእ እቶም ከምኣ ገይሮም ኣወዳድባታትናን ክቡራት ኣዴታትናን ዘዋረዱ ድማ ንባዕሎም እዮም ተዋሪዶም እምበር ንዕአን ኣይኮኑን ኣዋሪዶም ዓንቶ ሰሚዕኹማ እንድሕር ኮይንኩም መድን እንታይ ኣላ ዋላ ንፀረፍ ዋላ ንዋረድ ንዓይ ምንም ኣይመስለንን ኣነ ዕላማ ኣለኒ እዩ ኣብ ትግራይ ሰላም ክህሉ ኣብ ትግራይ ልምዓት ክህሉ ፋብሪካ ክትከል ትምህርቲ ቤት ክትከል ዩኒቨርሲቲ ክህሉ መሰረተ ልምዓት ክማላእ እየ ኣባል ኮይነ ሽጎ ወያኒት ኮይነ ኣመራርሓ ልምዓት ጉጅለ ኮይነ ስለዚ እንድሕሪት ዘምልስ የብለይን ኢላ እያ ርእቶ ዝሃበት ናይ ኩለን ኣዴታትና መንፈስ እዚ እዩ ስለዚ እዚ መንፈስ እዚ ኢና ኣጠናኺርና ኣወዳድባታትና ናብ ዝለዓለ ናይ ምፍፃም ዓቕማ ነሰጋግረን ዝግባአና ስለዚ ዘሎ ዝገጥመና ዝበሃል ዘሎ ዓንቀፍቃፍ ዝረአ ዘሎ እዩ ግን ብተግባር ተቃሊስና ክንስዕሮ ንኽእል ፀገም እዩ ዝብል እየ ክወስድ ዝደሊ ብድምር ድሓር ኮሚሽነር ጠቃሊሉ ሓሳብ ክበሉ እዩ እዚ ናይ ሎማዓንቲ ዋዕላ ዝጠቕሙ ፅቡቃት ሓሳባት ኢኹም ኣልዒልኩም ብዙሕ መልእኽቲ እውን ሓሊፉ እዩ እንተነኣሰ ተንክፍተ ተላሊና የን ኣለና ኢለ እየ ዝሓስብ ሕዚ እታ ክፍተትና ተን ንሰርሐን ዘለና ፅቡቃት ነገራት ኣብ ቦትአን ይቀመጣ ፀገም የለን تحنت خفتتنا أبو ودادباتنا زلو دخمتيو نتنا ودادباتات نساتن نخسب بيلكا نابتك بارك السجاجرة زقبر زبال مريح النتا مهاب زلو خفتتيو قال إن كتناتاتنا زخف لختم أزيما أبياتاتين حزنا أونت ملس زلوا كتناتاتس كتنا أين يلكا شو من كتصوع يتخيلن عبيتين بزو حزبي يزنبر أو كت أنا زلوا حدا ناي محبرة سو فورم ودادبا نت ناي تخباب ناي تاتسقم كفتحو أي خيلن بينو تا ودادبا نفتبلوك يختورب زلوا
حزن موريدنا يالنا حمشته طرنفت اللو أبو ومبرلو كتلبو ومبرلو صحاف اللو كلت عبالات دم اللو إزيهم فيت نفيت جزاوتهم أفتا بلوكم حنت وداوي فترو عقم فوق دلو زحشة قلبت اللو نايمن سي أمن سي عيد مزلو سب عريس المت مسؤولة حلو أخ كايد عقم درت زبالة بعد ما دفع زبالة نايت الناس أقام زلو ودما كاو حدا ساعات مشت جميركا كساو 3 ساعات 4 ساعات وزلو جيزي حلو أخ كايد كاو عقم نزلوهم ناركب خيد تاليتي تابلوك نسا تبقى زلو نباري تمقاقلو حلواتاتو حلوة من قدو حلوة جزء زكايدو لغنتات كنفتر زود أدوازي أنا تناخرة إتم كتنا زلو ودادوا أنت أيخ قبل زلو نزنا بلوك زندي وخمسة أزلو ودادوا النازرة سوبرفايز الناقبرة أمن بلوك يو حلواز كاير زلو أمن بلوك يو حلواز قدل زلو إيرو النفتشة أو نسون كاب عقم من العلز خانس أجمع تجت يمومون أو أزلو ملشة أوفيسر أو أزلو بوليس أو أزلو كحلو استقص أرى ملشان عقم خخون ونتن بلوكات نايم مقبار سرحينا كنسرح زلنا إزياء دحر زامد رخ إزياء ناب تقبار السجيرة وتسيت تمصر لخنتات كنفتر لنا عفتات تغسل نكايدا وعلا كندزي إنز خنا بلوكات بتقبار كبابي إن حلين سلام زخبرا لخنتات تفتيرو عاوز إن كم زي المسألة بلوكات لما كم زي المسألة تدخل مترين لنا إلنا بريبورت تقروا لخنتات يخفتر زلوا ناوزي أنا خنات زلنا حنت خنت حاجة زلا زلنا قد إزياء زين كنجبر ناي هاربنيا أوراد والنا كسب أنا محاور الله ويو أفتح بلوك ما ناي وعلى زبال أوراد وخفتر زخل زبال سرح مسرح نبار تجارة لي ببزح زنبرلن أبيتات الله حزون ببزح جبن زفت سملن نايزن محاور سفرهم أوراد واتات أمر على حقينو حبريتا وهواي أستمروا ذهب أكل كوين نبار عمي أو كل شيء محاورات تودي وزلوا تناي تجارة محاورن نقول أتكنات تجارة تجراي محاورن زلوا تجارة لي نزيئن بجنبار قدمت النهاد كمرح كتحوابره حلاف النتوسيرو ناو تجبار كالسجاجرن زخلوا لغنتات كفتر نايلك أنا سوي ودا دواتاتنا نافتا فيت حلواقنا أتو بتابلوكنا غيرو زحلف زلوا أكل منيخا ملالي من نتلكادو إننا هنت نزرع أو جزء ذكر زبال سب كابي كم زمزة كم يزول سب كم زغنة نتاي كم سرح أسر يفلتو خكاري أمس يوشمون تسعتنا أتوه كأثر دكسو علو أقامشة النازمته هنقنا جوارز مس بحال سب زتخاري اللجزة نبع على ستاي وحسنا اللو تقش مقبالو ترى حد يخرج زلو عاوزي كنت حاجة جزء كن لنا دميره نتن أودا دباتات بمتنخار قبلنا تاناي محورسب تساتفو تتناخر اللغنتات كنفتر انتخيلنا تابسات تاتقت من نازل لا سقم مقلالي كاليو قبل مقناسي كاليو قبل فتيو مزملت زل اكالون او قصر نوع له سرعات متتاو نخيلنا او زيا انت تدغاغيفنا لو تخنا مسينا زبل ريتو يزلني لما عندي بحد وجن او صباح اسراء جنبوت نغبر زلنا مخكر سلازغنا جنبوت عشران تذكر دما قالسي مسواتي عوت حذر جاغانونا هنا ما بقاس نقبرمو زي من انت سلام من انت فتحي من انت لمعات من انت ديمقراسي توهيلو استغفل مسوات النت أو زي بك عند خنون زقصل أنت خنون ناتدمره عدانا حلفنتنا كبير خون يجورنبر زقنا سنجر سلزي الله أبز على تزي خوين كابز عبا سلام مزتاي بطعم قداس نجاري برجس أنا العل كله زهر فو زدليو نسرحون ما بقى سخون إني تكملوا زحسب كوانا ما زحلفو ملأختن العلي نايتي نبار حزبي رئيتون تأيو حساب تأيو تاي تصقي من نيبل انتاي كتصبو الله يبل زول نقاريو نتسرح حدش تزيكم كون أبزوان زي زلو
ኩነታት ንምርዳእ ግን ከምዚ ቅርብ ኢልካ ምስ ህዝቢ ምኽኻር ናይ መጀመርያ እዩ ክበሃል ይኽእል እዩ ዳርጋ ዞም ዝሓለፉ 3 ዓመታት ኣብ ተመሳሳሊ ስራሕ ዘይኮነ ሰብ ካልእ ስለ ዝነበርኩ ማለት እዩ ነገር ግን ክልቲኦም ማሊ ኢለ ኣሎ ብሓደ ወገን ከምቲ ዝበልኮ ናይ 20 ግንቦት ብካልእ ወገን ድማ ህዝቢ እቲ ናይቲ ክፍለ ከተማ ነባሪ እንታይ እየን ፅግምኦ ዘለዋ እንታይ እዩ ዝብለና ዘሎ ዝብል ሕብረተሰብ ዘሎ ኣብቲ ፖሊስ ዘሎ ፀገም እንታይ እዩ ፀገም ከመይ ተፈታሕናዮ ሓይሽ ዝሕብር ስለ ዝነበረ ብጣዕሚ ኣገዳሲ እዩ ከምዚ ተኣኪብና ክንመክር እንተለና ህዝቢ ትግራይ ብብርኪ ትግራይ ይኹን ብዞባ ይኹን ብወረዳ ይኹን ኣብ ዝኾነ ብርኪ ኣብ ሓደ ዛዕባ እዋናዊ ዛዕባ ኢሉ እንተዘትዩ እንተመኺሩ እንታይ ውፅኢት ከም ዘምፅእ ፍሉጥ እዩ ተግባሩ ዓወት ከዓ ይምስክሩ ስኺልና መርሃ ግብሪ ንምምላእ ኢልና ንዝት ከም ዘየለና ፍሉጥ እዩ ዝኾነ ናይ 9 ወርሒ ናይ ፖሊስ ሪፖርት ክቐርብ ዋና መሓዳር ክመርሖ ህዝቢ ሓደ ደራሽ ተኣኪቡ ክበሃል ኣይኮነን ናይ ማን ኣብቲ ሕብረተሰብ ዘሎ ፀገም ምስቲ ሕብረተሰብ ኮይንና ሃለሊና ኣብቲ ሕብረተሰብ ዘሎ ፅቡቕ ዓቕሚ ከዓ ምስቲ ሕብረተሰብ ተማኺርና ናብ ዝሕሸ ብርኪ ምእንታን ክንሰጋገር ተባሂሉ ዝተኸፍተ መድረኽ እዩ እሱ ከዓ ክንገብሮ ከም ንኽእል ካብቶም ዝሃብኩሞም ርእቶታትን ዝቐረቡ ሓሳባትን ብደንቢ ምርዳእ ተኻኢሉ ኣሎ ክልተ ነገር ሚዛኖም ክሕሉ ሓልዮም ክረአዩ ዘለዎም እዮም ዝመስለኒ ብሓደ ወገን ኣመራርሓ ቁልፊ እዩ ልኡኹ ፈሊጡ ስርሑ ዝሰርሕ ኣመራርሓ ምህላው የድሊ ኩሉ ዓይነት ኣመራርሓ ብካልእ ወገን ድማ ኣመራርሓ ዝበሃል ሕብረተሰብ ክመርሕ እምበር ውዳበታት ክመርሕ እምበር 10 ወይ 20 ወይ 50 ዝኸውን ኣመራርሓ ንበይኑ ጉይ ውዒሉ ጉይ እንተዝሓድር እውን ዘምፀ ውፅኢት ኣብዚ እቶ ዝበሃል ከም ዘይኮነ ፍሉጥ እዩ ስለዚ ኣመራርሓ የድሊ እቲ ህዝቢ እውን ናይ ባዕሉ ስራሕ እንታይ ከም ዝኾነ ፈሊጡ ምስራሕ የድሊ ተመራርሓ ብህዝቢ ከሳብብ የብሉን እቲ ህዝቢ በመራርሓ ከሳብብ የብሉን ኣብ ክልቲኦም ወይ ኣብ ሓዲኦም ዝህሉ ድኽመት ተቐራሪብካ ምፍታሕ ግን እዋናዊ እዩ ኣገዳሲ እውን ዘይሕለፍ ተግባር እውን ክኸውን ክኽእል ኣለዎ ስለ ዝኾነ ገለገሌኹም ብምስጋና ተቕርብዎ ነርኩም ካልእ ተኣምር ተፈጢሮ ይኮነን ምስጋና ተቕርቡ ዘለኹም ታሰርሖ ምስ ብዝሕሸ ኣብ ዝሰርሕሎ እዋን ትግብኦም እያ ምስጋና ስለ ዝበልኩም ኢኹም ተመስግንዎም ዘለኹም ህዝቢ ዝእከበሎም ኣደባባያት እንተሃልዮም ናይ ሃይማኖት በዓላት ክኾኑ ይኽእሉ ህዝባዊ በዓላት ክኾኑ ይኽእሉ ካልኦት ናይ ዕዳጋ ምንቅስቓሳት ክኾኑ ይኽእሉ ፖሊስ ዕርዩ ዘተኩረሎም ተግባራት እዮም ክኾኑ ምክንያቱ እቲ ህዝቢ ታዝደልያ ዋኒን ብሰላም ወዲኡ ብሰላም ክምለስ ክኽእል ኣለዎ ግን ካብኡ ንላዕሊ እዩ እቲ ናይ ፖሊስ ተግባር በብብርኩ በብደረጅኡ ኩሉ መዓልቲ በዓለ ይብል ስራሕ ይብል ለይተ ይብል ቀትረ ይብል ከምቲ ሓደ ናይ ሃይማኖት ኣቦና ዝበልዎ ቀትሪ ይሰርሕ ለይቲ ይሰርሕ ንባዕሉ የናይ ይጠቕመኒ የናይ ይጥዕመኒ ኢሉ ዘይኮነስ ምእንቲ ሓለዋ ህዝቢ 24 ሰዓታት ደው ክብል ስለ ዘለዎ ተንዝምዘዛ ነገራት እንታይ እየን እንታይ ዶ ገይሮም ሙልኪ እዮም ትብሉን እንተለው ወላይ ይግበሩለይ ምእንቲ ክገብሩለይ ለይ ተቓለስኩ ኣብ ዓደይ ልምዓት ክሰፍን ትካላት ኢንዱስትሪታት ክህልዋ ፋብሪካታት ክበዝሓ ኩሎም ዓይነት መሰረተ ልምዓታት ክህልውና ሰላም ኣብ ህዝብና ክሰፍን እየ ተጋዲለ እዚኣ ክብሪ ትግራዋይነት እውን እያ ክብሪ ተጋዳላይነት እውን እያ ንሕናሲ ዝኾነ ዘብለጭልጭ ነገር ርኢው ዝህርፍ ገንዘብ ርኢው ናብ ዝደለዮ ዝጎተና ኣካላት ኣይኮናን ተጋሩ ኢና ምእንተ መንነትና ምእንተ ክብርናን መሰልናን ምእንተ ሃለዋትን ድሕንነትን ህዝቢ ትግራይ ዝኽፈል ዋጋ ከፊልና ኣብ ኩሎም ዝተዋፈርናዮም ዓውደ ስራሕቲ
ውጽኢታውያን ክንከውን ኣለና ይዝርደና ኣብ ዝተፈላለዩ ዓውዲ ስራሕ ተዋፊሩ ዘሎ ሰብ ኩሉ ነተዓዲ ኣብ ዝጠቅም ስራሕ ክሳብ ዝተዋፈረ ውጽኢታው ክኸውን ክሓልፎም ዝግብኦ ጸገማት ኩሎም ክሓልፍ ክኽእል ኣለዎ ጸገማት ስለዝደለናዮም ዘይኮነስ እዋናዊ ስለዝኾኑ ስለዘጋጠሙና ግድን ክንሰግሮም ዝግበአና ስለዝኾነ ካብዚ ወጻኢ ለሚንካ ዝኸውን ስለዘይኮነ እዩ ገሌኹም ፖለቲካ ሃልኪ ይውዕል ከይህሉ ትብሉ ነይርኩም እዚ ኮ ናይ ኣደባባይ ምስጢር እዩ ንመሰልኩም ጠጠው ይትበሉ ንበሃል ከም ዘለናስ ፍሉጥ እዩ እዘን ናይ ልምዓት ጉጅለታት ተወቂዐን ትብሉ ነይርኩም ትክክል እዩ ግን ንሰን ጥራሕ ኣይኮናን ተወቂዐን መላእ ህዝቢ ትግራይ ተወቂዑ ናይ መላእ ህዝቢ ትግራይ ሓደ መግለፂ ተገይሩ እዩ ክውሰድ ዘለዎ መስዋዕትኩም ከንቱ እዩ ቃልስኩም ከንቱ እዩ ከይትጋደሉ ከይትከላኸሉ ሃለዋትኩም ከይተረጋግፁ ኮይና ንበሃል ዘለና ስለዚ ብሕድሕደን ንዕኦም ዘሕመምኦም ትካላት እናኣተው ክወግእዎን ከዳኽምዎን ብዝተፈላለየ መንገዲ ወፍርታት ከካይዱ ዕላምኦም እዩ ንሕና ከዓ ሕዚ ንገብራ ዘለና እንታይ እያ ቅድሚ ሕዚ ነይረን ጠቐምቲ ኮይነን ዝተፈራረሳ ትካላት ውዳበታት ተለይናና ምምላስ ምስቲ ሕዚ ዘንሄናዮ ኩነታት ሓደሽቲ ኣገደስቲ ዝበሃላ ውዳበታት ክንውድብ እንተልዩና ናይ ባዕልና እኮ እዩ ንብረትና እዩ እኮ ማንም ኣይኮነን ክፈቕደልና ክውስነልና ዝኽእል ንዓና ዝጠቕመና ዝኾነ ዓይነት ኣወዳድባ ተጠቒምና ንጹር ዕላማ ኣለዎ ንጹር ሽቶ ኣለዎ ናፍታ ሽቶ ንክትበፅሕ ዝሕግዘካ ነገር ኩሉ ምግባር ኣገዳሲ እዚ ክንገብር ክንክእል ኣለና ኣብተን ከተማታት ገበንን ንገበን መበገሲ ዝኾኑ ንገበን ዘለዓዕሉ ዝተፈላለዩ ተግባራትን ብጣዕሚ ብዙሓት እዮም ቁማር በልዎ ሓሽሽ በልዎ ሽሻ በልዎ ጫት በልዎ ግዛዕ በልዎ ገለገሊኦም ብደንቢ ምትሕልላፍ ዝረአዩ እዮም ገለገሊኦም ብገበን ደረጃ ዝረአዩ እዮም እቶም ናይ ደንቢ ምሕልላፍ ተግባራት ብዛዕበየ ኩሉ ዝሳተፈሉ ኮይኑ ግን ምምሕዳር እዩ በዓል ዋና ክኸውን ዘለዎ ፀጥታን ምምሕዳርን ኣሎ ወይ ሰላምን ፀጥታን ንግዲ ኣሎ ጥዕና ኣሎ ትምህርቲ ኣሎ ኩሎም እኮ ነናይ ባዕሎም ድርሻ ኣለዎም ነናይ ባዕሎም ብፅሒት ኣለዎም ፖሊስ ኣብዚኦም ሓጋዚ ጥራሕ ዘይኮነስ ዋና ተዋሳእ ኮይኑ ክሰርሕ ክኽእል ኣለዎ ሓቀኛ ኮይኑ ክሰርሕ ክኽእል ኣለዎ እዚኦም ንስነ ምግባር ጉድለት ዕርዮም ዝተቓልዑ እዮም እዞም ተግባራት እዚኦም ገንዘብ ዝርከበሎም ዘይግቡእ ገንዘብ ዝስብሰበሎም ስለ ዝኾኑ ነቲ ሓደ ንእሽተይ ጉሪስካ ነቲ ሓደ ግዛዕ ጌርካ ኣፍ ንምትሓዝ ዝግበሩ ምንቅስቃሳት ሰፋሓት እዮም ኖ ኣነ ንዕላማይ ንልኡኸይ ጠጠው ዝበልኩ እየ ክብል ክኽእል ኣለዎ ኩሉ ኣብ ምምሕዳር ይሃሉ ኣብ ፖሊስ ይሃሉ ኣብ ካልኦት ናይ ውልቁ ስራሕቲ ይዋፈር ዋላ ባዕሉ ተነጋዳይ እዛ ንግደይ ብሰላም ክገብር ኣብዛ ከባቢ ኮይነስ ወላ እናረኣኹ ክብል የብሉን ወለዶታት እዮም ዝቐትሉልና ዘለዉ ወለዶታት ክንስእን እዮም ዝገብሩና ዘለዉ ድሓር በቲ ዝበፅሐና ናይ ኩናት ዕንወትን ማህሰይትን ምኽንያት ስራሕ ዘይረኸበ መንእሰይ ብሓደ ወገን መውዓል ዝሰኣነ መንእሰይ ብሓደ ወገን ብካልእ ወገን ከዓዞም ከምዚኦም ዝበሉ ናብ መንገዲ ጥዕና ዘይኮነስ ናብ መንገዲ ውድቀትን ዕንወትን ዘምርሑ ዘይሕጋውያን ተግባራት ሸለል መለል ክበሃሉ ዝግብኦም ኣይኮኑን ክንሰርሖም ኢና ዘለና ክንንቀሳቐሰሎም ኢና ዘለና እዚኣ ክንገብር ተኮይና ከዓ ተጀሚርኩማ ዘለኹም ናይ ኮሚኒቲ ፖሊሲንግ ወይ ናይ ማሕበረሰብ ፎረም ብሰያይምኡ ክሳብ ታሕቲ ትግበር ውዳበ ክትወርድ ክትክእል ኣለዋ ኣጋጣሚ ናይቲ ከተማ ናይታ ውዳበ ሓላፊ እውን ኣብዚ ኣለዎ ኮማንደር የማነ ኣብ ላዕሊ ዘለዉ መራሕቲ ኩሉ ግዜ ስርሖም ነቲ ታሕተዋይ መራሒ ብፕላን ብምድጋፍ ብምቁፅፃር ምሕጋዝ ምምራሕ እዩ ካብኡ ወፃኢ ኣብ ክፍሊ ከተማ ዘሎ መራሒ ኣብ ሕድሕድ ገዛ ኣብ ሕድሕድ መንደር ዘሎ ጉዳያት ክሰርሖ ይኽእል እዩ ተባሂሉ ይእመንን ግን
ብቕዓት መሪሕነት ዝረጋገፀ ኣብ ከተማ ይኹን ክፍለ ከተማ ወይ ክልል ይኹን ኣብ ገለ ነዞም ከምዚኦም ዝበሉ መራሕቲ ስርሖም ክሰርሑ ምግባር እዩ ታስራሕ ግን ፍታ ናይ መወዳእታ እያ ብሎክ ኢልኩም ኣለኹም ጽቡቕ እዩ ግን ንእሽተይ እንተተወስኹላ እውን ደስ ይብለኒ ኣብቲ ቅድሚ ኩናት ናብ ቤተሰብ ፖሊሲ ናብ ፅሕናያ ነርና ሓቀይ እወ ናብ ቤተሰብ ናብ ስድራ ብስድራ ደረጃ ሓደ ፖሊስ ይመርፁ ባዕሎም ቶም ስድራ ኣብኣ ዘለዎ ወለዲ ውሉድ ሓደ ግዜ እንታይ ተመክሮታት እውን ንርኢ ነርና ንሳ ጥራሕ ክትከውን ኣይደልን እቶም ሕንግድ ዝብሉ ዘጽግምዎም ግን ዝባጽሑ ውላዳት ሓላፍነት ይህቦም ቲ ስድራ ንስኻ ኢኻ ናይ ገዛና ፖሊስ ይብሎም ምስ ተብኣ ዘሎ ናይ ፖሊስ ስራሕ ዝሰርሕ ናይ ኮሚኒቲ ፖሊሲንግ ኦፊሰር እውን የተኣሳስሮም ምስቶም በብደረጅኡ ዘለዉ ናይቲ ሕብረተሰብ ተወከልቲ እውን የተኣሳስሮም ይህነፁ ተሃኒፆምስ ኣፍታ ሰፈሮም ኣፍታ ከባቢኦም ዝኾነ ፀይቂ ተግባር ከይትፍፀም ይገብሩ ንባዕሎም እውን ጥዑያት መፍረይቲ መናእሰይ ክኾኑ ከም መበገሲ ትኸውን ነይራ ሕማቆም ምረፁ ኣይብልን ዘለኹ እሱት ቤተሰብ እዩ ዝውስኖ ስድራ እዩ ዝውስኖ ነገር ግን ከምኡ ዝበሉ ተመክሮታት እውን ኣለዉ ስለዚ ብደንብ ንስርሓሉ እንተኢልና ክሳብኡ እንተውሪድናዮ ዓይንኹም እዩ ጓህሪ ኮይኑ ሌባ መጨበርበሪ ከታሪ ዘራፊ ዕረፍ ዝብል ካብ ጉልበትኩም ንላዕሊ ዓይንኹም እዩ ሓሳብኩም እዩ ኣብ ሰፈርኩም ኣባዕልኹም ስራሕቲ እዚአን ካብ ልቢ ክንሰርሕ እንተደሊናስ ከበድቲ ኣይኮናን ብጣዕሚ ቀለልቲ እየን ንዓና እንተጋሩ ኣብ ክፍለ ከተማኹም እውን እዚአን ተሰሪሕኩም ዓብዪ ውፅኢት ክነምፅእ ንኽእል ኢና ኢለ እየ ዝኣምን እቶም ኣባላት ፖሊስ እዚኦም ኣብ ምህናፅ ኮሚሽን ካብ ላዕሊ ክሳብ ታሕቲ ስርሑ ክሰርሕ ኣለዎ ምንም ሕቶ የብሉ ነገር ግን እቲ ኮሚሽን ላዕሊ እዩ ዘሎ እቲ ፖሊስ ምሳኹም እዩ ዝውዕል ኣብ ታሕቲ እዩ ዝውዕል ስለዚ እቲ ዝበለፀ ሃናፂ ትሕብረተሰብ ደቅና ኢኹም እሞ እዚኣ እኮ ከም ኣይኮነትን ትግበር ከምዚኣ እያ ትግበር በልዎም ነታ ሰልጠንዋ ንምፍትታን ኣይኮነትን ምምሃር ግን ኩሉ ግዜ ዝህሉ እዩ ቀጣሚ ኮይኑ ከዓ እዞም መብዛሕትኦም ኣባላት ፖሊስ ቅድሚ 4 ዓመት ከም ሓዱሽ እንትጣየሽ እንተሎት ኮሚሽን ስልጠና የብላን ኣነ ብዙሕ ግዜ ተነርእስታት ምእንታን ክላለዩ ኢልና ዝገበርናያ ናይ ሓንቲ ወርሒ ስልጠና ምስ ወሰደ እዩ ምንም ኣይተንቀሳቐሰን በቲ ኣጋጢሙና ዝፀንሐ ፀገም ምኽንያት ክንዕብዮ ይከኣልናን ሞይኡ ፍልጠቱ ክእለቱ ኣይዕበናየን እዚ ማለት ኣብ ተግባር 4 ዓመት ምቕማጥ ማለት ምንም ኣየምህርን ማለት ኣይኮነን ባዕሉ ትምህርቲ ቤት እዩ ተግባር እቲ ብስሩዕ ስልጠና ክወሃብ ዝኽእል ይተርፎ እዩ እየ ዝበለኹ እምበር 4 ዓመት ዝተቐመጠ ፖሊስ ብተግባር ብዙሕ ነገር ምምሃር ይኽእል እዩ ባዕሉ እንተዘይሰኒፉ ስለዚ ስነ ምግባሮም ክሕሉ ውፅኢታውያን ክኾኑ ከም ሰብ ንባዕሎም መሪሖም ኣብነት ኮይኖም ነቶም ካልኦት ኣብቲ ከባቢኦም ዝርከቡ መናእሰያት ኣብ ምህናፅ ተርኦም ክፃወቱ ሓግዝዎም እዞም ኣብዚኣ ትሪእዎም ዘለኹም ፖላዊስ ጀጋኑ እዮም ደጋጊሞም ኣብ ቅድሚ ግንባር ታሪክ ሰርሒኦም ቅድሚ ፖሊስ ምዃኖም ኣብ ቅድሚ ግንባር እናተኳሽሑ ፀኒሖም ጽቡቓት እዮም እሞ ከይዶም ስድራና የገልግሉ ፖሊስ ኮይኖም ህዝብና የገልግሉ ኢሉ ባዕሉ ሰራዊት ይመልምሉ ይሰድዎም ፖሊስ ኮይኖም ምስ ኣተው እውን 2014 ቀውዒ ዝነበረ መጻብብ ምስ ተፈጥረ ኣርሚ ኮይኖም ተወዲቦም ንመቐለ ከኣቱ ኣቋሪፁ ዴሳ በፂሑ ዝነበረ ዝመለሱ እዮም ዴሳ ንመቐለ ክንደይ ኪሎ ሜትሮ ምዃና ትፈልጥዋ ኢኹም ወይ ትርድእዋ ኢኹም ነዚ ሓይሊ ፀላኢ እዚ ምምላስ ጉልህ ተራ ዝነበሮም እዮም እቶም ገሊኦም ከምዚ ዝበለ ዕድል ዘይገጠሞም እውን ኣብ ደጀንታ ዝተዋሃበቶም ሓላፍነት እናፈፀሙ ዝፀንሑ እዮም ቅድሚ 4 ዓመት ወይ ቅድሚ እኳ ኣይኮነን ናይ ሎም 4 ዓመት ከባቢ
ብፍላይ ዝመጽእ ክረምቲ ዓመቱ እንትደፍን 4 ዓመቱ ኣብ መቐለ ሓደ ሽም ወፂሎም ነይሩ ይዝክር እየ ኣብዚኣ እውን ተዘራሪብና ነርና ኢና ምሳኹም ስናይ መቐለ ኣባላት እዞም ቆልዑስ ክትሪኦም ደቀቕቲ ዕድሜኦም ኣናእሽቲ እንቶም ክንዲ ግዛዕ ዝኾኑ ልያው ገበነኛታት ከመይ ገይሮም እዮም ፈጣቅ ኣቢሎም ዝሕዝዎም እየ ዝፈልጥ ኣነ ናብ ፋኛ ቱራታት እንታይ ዝበሃል ዝናይ ፈሳሲ ጉሓፍ እወ መትረባት ኣትዮም ያው ተው ዘሎ ትፈልጥዎ ኢኹም ንዑ ከይትፀየፉ ኣብ ጀቕጀቕ ኣትዮም ኣብ ሩባታት ኣትዮም ኣብተን ፀገምቲ ዝበሃላ ቦታታት ኣትዮም ሕንቕ ኣቢሎም ሒዞሞም ክመፁ ተለዉ የመስግኖም የጣቃዕሎም የድንቆም እዩ ነይሩ ህዝቢ ወሃባ ይግባአን ከምታ ናይ ትማል ኢኹም ጀጋኑ ኢኹም እዚ ፖሊስ እዚ ክጣየሽ እንተሎ ተፍተዋን ዝነበረ ሴንትራል ኮማንድ ብደረጃኡ ዝነበረ ኣመራርሓ ሓደ ዝተራድእሉ ነገር ምስ ጂኦ ፖለቲክስ ናይ ዝኸባበ ተሓሒዙ ናይ ሓፂር እዋን ዘይኮነስ ንቅድሚቱ እውን ርኢው ድሕሪ ሕዚ ዝህልወና ፖሊስ ብሓደ ወገን ህዝባዊ ፖሊስ ብካልእ ወገኑ ከዓ ፓራሚሊተሪ ፖሊስ ኣብ ዝደለኻዮ እዋን ኣብ ዝደለኻዮ ቦታ ውፅኢት ዘምፅእ ፖሊስ ኢና ክንሃንፅ ተባሂሉ ተበጊስና ዘለና እሞ እዚ ክሳብ ሕዚ ክንዲ ዝተሰርሐሉ ተሰሪሑ ኣሎ ሕዚ ዝተመደብና ሓለፍቲ ከዓ እዚ ማእኸልና ጌርና ከም እንሰርሕን ካብ ኩልኩም ነበርትን ኣመሓደርትን እኹል ሓገዝ ከም እንረክብን በዓል ሙሉእ ተስፋዬ ይቕኒየለይ ትሕዝቶታት ሚድያ ወይን ስለ እትከታተሉ ነመስግን በብእዋኑ ዝፍነው መደባት ወይን ምክትታል ሳብስክራይብ ላይክ ሼር በመግባር ቤተሰብ ሁኑም ኩሉ ሃናጺት ትብልዎ ርእይቶኹም ክንቕበል ኢና ሚድያ ወይን